प्रिय दर्शक नमस्कार मो चैनल को स्वागत। आज आम नड़िया गछरे मनसून पूर्वर खत सार देवा नियम संपर्क में आगक जाना समय आसी आगक जाना बयस अनुपात वर्ष पूर्वर नड़िया गछरे की प्रकार खत सार केते परिमाण में केमती देवा से विषय जाना। ये आप देखुं ये सब नड़िया गछ बेसिन चारिपटे सफा कर खत दे सारी आपण मैंने शीघ्र सार देवाई चेष्टा करूँ। वर्षा आसूची आग को तो ये आपण खत सार देवा पूर्वर अनाबना लता बुदा गछ चारिपट सफा कर दिंतु जद्वारा से माने आमर खत सार टाणी खाइबेनी। एटा डीटी उन्नति हाइब्रिड बयस आर 1 वर्ष 4 मास हम आ 4 वर्ष फल दिए। यहाँ डीटी अर्जुन यहाँ डीटी संपूर्ण ये दुटा जाक गछ ये बड़ गछटा 12 वर्ष रु अधिक है द्वितीय थर ए फूल आसी प्रथम थर फूल रही नाला। यहाँ उन्नति 2 वर्ष नड़िया गछ प्रति गछ प्रति 20 केजी आ 10-12 वर्ष गछ हेले 50 किलो दिंतु खत। मु प्रथम गछ चारिपट सफा करी खत जमा करी आपण मैंने से भाया करूँ। ये बेसिन खोली खत सार देवे 2 वर्ष बयस हेले 2 फुट गोले बड़ गछ हेले 3-4 फुट गोले गभीर 10 इंच करेंगे। यहाँ 1 वर्ष 10 मास बयस डीटी संपूर्ण गछ जो देखो चेर बाहर केमती से भाया चेर टी बाहर से पाखापाखि तार बाहर को टे आप बेसिन गोले करेंगे। चेर टी कटिले भी किसी असुविधा ना। आम आग को आम गोले भितर केमती की खत के परिमाण देवा आग को जाना। तो प्रथमे आपण सबू गछ गुड़िक चारिपटे बयस अनुपात गोले गुड़ाक करते। यहाँ गोटे गुआ गछ लगे आपणकर यहाँ डीटी संपूर्ण गछटी ये भी देखूँ मु बेसिन कर भी 1 वर्ष 10 मास बयसर। तो ये गछ गुड़िक जोटा जयपुर भी आनी नर्सरी भल बढ़ी मझे किंतु गत वर्षा परे परे सांघातिक भाव गछ गुड़िक अफेक्ट होता पूरा पोड़ी की पत्र गुड़ा सुखी जाइथिला। से गछ गुड़िक आपण मैंने आशा कर देखिए बोली भाभी मु सबू गछर वर्तमान स्थिति को देछि जोटा कि जयपुर नर्सरी आनी से गुड़िक ऑनलाइन मगै गछ गुड़िक प्लस आमर भुवनेश्वर नर्सरी आनी गछ गुड़िक हाइब्रिड गछ गुड़िक। तो सबू गछ गुड़िक एवं टी रिकवरी किंतु संतुष्ट नुहे आहरी दरकार अच्छी वर्षा पड़ा खत देले गछ गुड़िक आउ टे पुनरुद्धार हो पार पुनर्जीवित हम ग्रीन पत्र गुड़िक भी बाहर। यहाँ देसी चाराटा घरे प्रस्तुत चारा 1 वर्ष 11 मास है। यहाँ भी देसी मु अन्य गंगगोड़म भी लगे। यहाँ देखु नड़िया गछ निमंते 6 मास पुराना सढ़ा गोबर खत देवा निहाती दरकार। अन्य जहाँ खत आप दिंतु सिंथेटिक डीएपी पोटास जहाँ किसी देले भी गोबर खतटा निहाती दरकार। आउ जदि वर्मी कंपोस्ट मिलूँ आहरी भल निम पीड़िया भी बहुत साहाय्य करे। तो ये आप सबू गछ गुड़िक देखुं जोड़ा मुझे कहती वर्षा ऋतु पर गत वर्ष लोकाकांक्षित होते मोर पूर्व वीडियो गुड़िक देखिए। तो ये वर्ष आपण आगुआ आपणकर फंगिसाइड और इनसेक्टिसाइड ऑक्सीक्लोराइड एगुड़ा देवा पड़ो। तो ये मु विभिन्न प्रकार जोटा अन्य खत सार अनुसार दूची ताकू आपण को ये दर्शाई। तो सबू गुड़िक मिक्स करदेले गछ हृष्टपुष्ट हो बढ़ा सहित निरोगी होबार संभावना अधिक। यहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट जोटि कि आयरन मैंगानीज जिंक कॉपर बोरन मोलिब्डेनम इत्यादि मिश्रण अच्छी सीटा भी दूची मु कोकोनट स्पेशल भी दि जाए से मिलूनी एभेलेबल एवं से मुझे दूची। ये वर्मी कंपोस्ट सढ़ा जो पत्र पनीपरिवार बाहर सेटा भी मु खत देइछि किंतु एठी मु विजुअलाइज करिनी सेटा भी आपन दे परिबे। यहाँ नीम पीड़िया जोटा कि बहुत भल काम करे गछपाई निरोगी रखे गछ को आ सुस्थ भी रखिबो। मूल चारिपटे देवा निहाती जरूरी।
तो आपण भी ये निम पीडिया सोर्स पीडिया मिले आहरी भल से भी दि जाए। तो आपण मैंने चेष्टा करंतु गछ को सिंथेटिक सहित ये जो डीएपी यूरिया सहित ऑर्गेनिक भी दिंतु। आईटा मोर ओजन मेसीनटा ठीक परिमाण सार अनुसार देवाई निहाती दरकार। अधिक हेले किंबा कम हेले गछ प्रति माने तार स्वास्थ्य प्रति खराब प्रभाव पड़ो। तो ये आपण मैंने सब बेले ऑन कलापर जो डबारे मापिबे सेटा को टैप से बटन दबेले से 0 होला पर ही ओजन करंतु 50 ग्राम 25 ग्राम 1 किलो 10 किलो पर्यंत ये मेसीन रे ओजन हो पार। तो कम परिमाण जेहेतु गछ हिसाब से मुझे चार्ट जोटा आमर बयस अनुपात कौ सार केते दि जाऊ तार तालिका प्रस्तुत करके रखंतु। नहेले आपण व्यस्त भितर किसी असुविधा हो पाए। बड़ नड़िया गछ निमंते खत सार तालिका डीएपी 750 ग्राम एमओपी 1 किलो यूरिया 300 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट 300 ग्राम नीम पीडिया 1 किलो 3G इंसेक्टिसाइड 150 ग्राम जिपमाइट प्लस 250 ग्राम काउडंग कंपोस्ट जोटा 50 kg बा मु आगु देखी रस बाल्टी जोटा 5 बाल्टी देले 2 वर्ष बयस नड़िया गछ निमंते खत सार तालिका है डीएपी 250 एमओपी 300 ग्राम यूरिया 150 माइक्रोन्यूट्रिएंट 100 ग्राम नीम पीडिया 500 ग्राम 3G 100 ग्राम जिपमाइट प्लस 100 ग्राम काउडंग कंपोस्ट 20 kg बा 2 रस बाल्टी भर्ती कर दिंतु 2 वर्ष गछ। तो यहीटा आप निहाती भाव फॉलो करेंगे। सबू सार गछर बयस अनुजाई अलग अलग बाहर कर रखंतु एवं ध्यान दिंतु से निर्दिष्ट गछरे से परिमाण सार देवे। नहले वर्कर माने एपट सेपट कर पारती। यहाँ मो 12 वर्ष नड़िया गछ द्वितीय थर फूल आसी खत दूची। प्रथम थर फूलटी होता छोट कसी किंतु रही नाला। तो ये मु निर्दिष्ट भाव आपको देखा जोटा जिपमाइट प्लस है कि यूरिया डीएपी एगुड़िक तालिका अनुजाई आप माप कर देबा ठीक। आनुमानिक देले असुविधा हो पारे। तो आप ध्यान दिंतु आपणकर गछर बयस केते भल हम आप सब गछ के लगेले तारीखटा टिपिकी रखिए। आउ खत सार दौरान से भी तालिका करके खाता गुड़ाक निर्दिष्ट भाव नड़िया गछ रखु। आउ केतबेले रोग है कि कौन है सेटा भी लिखि रखु एवं कौन कौन उपचार करते सेटा भी रखु। पूरा हिस्ट्री रखी आमर गछ गुड़ाक प्रति कौन किसी भल मंद असुविधा होची ताहा जानिबा सहित अधिक प्रतिकारमूलक बा प्रतिषेधक व्यवस्था कौन करवा सेटा जानी परिबा। एठी आपण देखुचंदी प्रति सार अनुसार जहाँ दरकार तालिका अनुजाई बाहर करी गोटे जगार गोटे गामला रे भर्ती करुच्ची। से सबू भर्ती है आपन से गुड़ाक भल भाव मिश्रण करिकी सेटा आपन गछरे देवा पड़िबो। आईटा 40 किलो पैकेट गुड़ाक मिलूची निम पीडिया पैकेट गुड़ाक आपण भी आपन अंचल कौन मिलूची से हिसाब से आणतु। आपण घरे जदि निम्ब पत्र अच्छी सेटा भी बहुत उपकारी ताकू भी गछ मूल चारिपटे देले सेटा भी पची सड़ी काम लगे। तो आपण से भाया परंतु ये बड़ गछ प्रति मु निम पीडियाटा 1 किलो दूची। तो छोट गछ प्रति तार अलग हिसाब मुझे सारी। आपण मैंने ये देखुं 5 kg 50 किलो गोबर खत जोटा बड़ गछ छोट गछ है 20 kg से रस बाल्टीर माप मुझे सब 10-11 किलो से हुए। यहाँ जेहेतु ए फूल आसी द्वितीय थर तार जत्न भी नेवा पड़ुची मत। आशा कर फूल कषि रबू सब प्रकार जिनस ताकू मु जोगाऊँगी। आपण मैंने भी यहाँ भी जाणी रखु मु तो करनी किंतु सूचना पाऊँगी मौमाछी चाष कले भी नड़िया बगीचारे भल पॉलिनेशन पाई आपण भी सेटा आगुआ करंतु मु भी करी आग को। आटा फ्यूराडाइन 3G जोटा कि इनसेक्टिसाइड नेमेटोसाइड सेटा मूल सड़ा कि अन्य रोग माटी मूल चारिपटे जहाँ है सुरक्षा दिए। फ्यूराडाइन 3G टा आपन सेटा भी देवा पड़ो। तो ये
ତାର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଇ ଖତ ଅନୁସାରେ ମିଶ୍ରଣ କରି ବେସିନ୍ ଚାରିପଟେ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣ ବି ସେଇଭଳିଆ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ ବିକାଶ ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗତ ଥରର ପୁରୁଣା ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଧୁରିଲା ଆଉ ନୂଆ ପତ୍ର କଅଁଳିକି ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଟୋରେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଖୁସି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ 3ଟା ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଙ୍ଗବଡ଼ମଟା ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ୁଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ 2ଟା ରେଡ୍ ପାମ୍ ଇଭିଲ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପା କରିଦେଇଥିଲା ଗଛଟାକୁ ମୂଳରୁ, ଆଉ ତା'ର ମଞ୍ଜ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ କେମିତି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖତ ଗୁଡ଼ିକ ବେସିନ୍ରେ ଗୋବର ଖତ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଯେଉଁଟା ଉପରକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଦେଲା ପରେ ତଳେ ଖସେଇକି ତାକୁ ଖତ ଆଉ ଯେଉଁ ସାର ଗଛ ହିସାବରେ ମୁଁ ବାହାର କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚାରିପଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାଟିରେ ଭଲ ଭାବେ ମାଟି ଖତ ସେଇ ସାର ଗୁଡ଼ାକ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କଲେ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ଗଛକୁ ଠିକ୍ରେ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫୁଲ ଫଳ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାହାର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋର ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ କମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଚାରିପଟେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତା'ର ବିକାଶ ହେଲେ ବି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଗଛର ଆଖପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ଅଲଗା ଗଛ ଯେମିତି ଛାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଘଞ୍ଚ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣ ଗଛକୁ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମିନିମମ୍ 6 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଛର ଆରମ୍ଭରୁ, ଯେବେଠାରୁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଫୁଲ ଆସିଥିବାରୁ ଗୋଟା ଲୁଣ 1 ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଫୁଲ ଆସୁଛି ଯଦି ଏଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବୋରନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବି ଅଲଗା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ। ତ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ କଷି ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଶ୍ରୀଫଳ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଖୁସି ବି ଅନୁଭବ କରିବେ କି ନିଜ ବଗିଚାର ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ ମୁଁ ପାଇଲି। ତ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ମୋର ଅନୁଭବକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି। ଏଥର 2ଟା ଫୁଲଖଣ୍ଡା ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଶା କରୁଛି ଏଥର ନ ଝଡ଼ିକି ରହିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ମୋର ଅନୁଭୂତି ବା ଯାହା କିଛି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ବଗିଚା ପ୍ରେମୀ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପ୍ରେମୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଛର ସୁରକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ୟେଲୋ କଲର୍ର ଦାନା ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଟା ବଡ଼ ଗଛ ଯେହେତୁ ତାକୁ 300 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋରନ୍ ଜିଙ୍କ୍ ସବୁ ଅଛି, କପର୍, ସେଗୁଡ଼ାକର ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଗଛକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। ଖାଲି ଗୋବର ଖତ ଦେଲେ ବି ହେବନି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମ୍ୟାନ୍ୟୁରିଂର, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖିବା ସଫଳତା ପାଇବି ବୋଲିକି। ମୋର ତ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଇନି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ବର୍ଷକ ପରେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଉନ୍ନତି, ଗଙ୍ଗବଡ଼ମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିକେ ଲଗାଇଛି। ଆଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଅଲଗା ଯେଉଁଟା ମାଲାଲାମ ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନ୍ ବି ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ଦେଶୀ ଗଛ ବି ଅଛି, ସବୁ ନେଇଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଲଗାଉନି ମୁଁ, କାହିଁକି ଜାଗା କମ୍ ହେଇନପାରେ ମେନ୍ ପାୱାର ଅଭାବରୁ। ତ ଏଇଟା ସଫଳତା ହେଲେ ଅଲଗା ଗଛ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଭଳିଆ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମାଟି ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମାଟି ଖତ ଅନୁସାର ସେସବୁକୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଜିନିଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ମିଶାଇବେ, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗଦା କରିଦେବେନି। ତ ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟେ ଚେର ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇପାରିବେ
ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଖତ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେନି, ଜଷ୍ଟ ଖତ ବତୁରିବା ପାଇଁ ମାଟିରେ ଭିଜିଲା ଭଳିଆ ଦେବେ ଖାଲି। ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯେମିତି 50-60 ଲିଟର ବଡ଼ ଗଛ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଗଛ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ 30-40 ଲିଟର ପାଣି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ, କିନ୍ତୁ ଖତ ଦେଲା ପରେ ବି ପାଣି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଖତ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ମିଶିବା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ଗଛ ପାଇଁ। ଆଉ ଖରାଦିନ ବେଳେ ପାଣି ଯେତେ ବେଶୀ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ତ ଜିନିଷ କି ଆଉ ଥରେ 2ଟା ଫୁଲ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିଛି 12 ବର୍ଷ ପରେ। ତ ନିଜ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସଫଳତା ଆମ ସହିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜରିଆରେ କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ବାଣ୍ଟିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଖତ ଅନୁସାର ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ଜରିରେ ରଖୁଛି ପ୍ରତି ଗଛର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଗଛ ଚାରିପଟ ବେସିନ୍ ଟିକେ ଖୋଳିବା ପରେ ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଖତ ଗୁଡ଼ାକ ଢାଳିକି ପୁଣି ଖସିବା ପରେ ପାଣି ଦେବା ଭୁଲିବେନି, ଯେଉଁଟା ବତୁରିଲା ଭଳିଆ ହିଁ ପାଣି ହେଇଗଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଖୋରାକ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ କଲେ ସଫଳତା ପାଇଲେ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଥିଲି, ବତୁରିଲା ଭଳିଆ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତୁ, 3 ଦିନ ପରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଉପଯୋଗୀ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାପି ଗାର୍ଡେନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।